mo daw yung gawa niya maganda, drawing. Hindi na, pagbigyan mo naman. Oh, sige. Also, saves 25%. Okay na nga! Yak mo nung mag-save. Yan, tama na, tama na. Uwe! Paano ginagawa mo? Ble, butiga! Ble, butiga! Huwag nyo nga tumeba sa akin! Ble, butiga! Ble, butiga! Ble, 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 butiga! Ble, butiga! Ble, butiga! Ble, 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 butiga! Ble, butiga! Ble, butiga! Sabi si Jolan, Saret! Super Saret! Saret talaga! Saret talaga! Iiyak ka! Uwe! Uwe! Pain mo, Jonas. Uwe! Hindi nga po. Matagal na sila nag-usap. Ano ba? Mga 10 o'clock na yun. Sila dumating. Yun, sabi nila, maaga sila. Tomorrow the sun. Pero na, matagal na sila sabi nila. Sila ka pa rin. Yung nasa pagpaalam sila. Imo! Ah, sige na, hindi na iyak. Patingin na, patingin na. Smile. Smile na, smile na, smile. Dali, bati na tayo, bati na tayo. Hindi na kita gugulahin. Smile, smile. Smile. Smile, dali, dali. Huwag mo kamutin yung ito. Smile, smile. Smile. Dali, smile. Hello, ang pangalan ko ay si Jonas. Pangit ako. Pangit ako. Jonas. Ah!